बढ़ाएंगे और यहाँ आपको बताएंगे जमीयत उलमा इस्लाम सीन के सरबराह मौलाना समी उल हक का सफर आखरत है। नमाज जनाजा के इंतजामात जारी हैं। मुमताज आलमी स्कॉलर की नमाज जनाजा अब से कुछ देर बाद अकवाड़ा खटक के खुशहाल खान कॉलेज में अदा की जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा में फिजा जो है वो सोग में डूबी हुई है, जबकि कत्ल का मुकदमा रावलपिंडी के थाना एयरपोर्ट में दर्ज कर लिया गया है। जेर हिरासत 2 मुल्जिमान से भी पूछगछ जारी है। जमीयत उलमा इस्लाम सीन के सरबराह मौलाना समी उल हक की नमाज जनाजा अब से कुछ देर बाद उनके आबाई इलाके अकोड़ा खटक में अदा की जाएगी और ये नमाज जनाजा जो है वो खुशहाल खान डिग्री कॉलेज में अब से कुछ देर बाद जो है वो अदा की जाएगी, जबकि तदफीन जामे हक्कानिया के अहाते में होगी। मौलाना समी उल हक की नमाज जनाजा उनके साहबजादे मौलाना हामिदुल हक पढ़ाएंगे। मौलाना समी उल हक की तदफीन उनके वालिद अब्दुल हक के पहलू में की जाएगी। मौलाना समी उल हक की नमाज जनाजा में शिरकत के लिए दारुल उलूम हक्कानिया अकोड़ा खटक में लोगों की आमद का सिलसिला भी जारी है। नमाज जनाजा में बिलावल भुट्टो जरदारी, खुर्शीद शाह, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और स्पीकर असद कैसर की शिरकत भी मुतवक्के है। इस मौके पर सिक्योरिटी के निहायत ही सख्त इंतजामात किए गए हैं। दूसरी जानिब रावलपिंडी के थाना एयरपोर्ट में नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ मौलाना समी उल हक के कत्ल का मुकदमा उनके बेटे हामिदुल हक हक्कानी की मदयत में दर्ज कर लिया गया है। मुकदमे में कत्ल और इक़दाम कत्ल की दफात शामिल की गई हैं। FIR के मुताबिक मौलाना समी उल हक पर हमला शाम 6:30 बजे के करीब हुआ और कातिल ने उनके पेट, दिल, माथे और कान पर छुरियों के 12 वार किए हैं। मौलाना समी उल हक के कत्ल की तहकीकात करने वाली टीम ने वाक़ये में दहशतगर्दी का उनसर रद्द कर दिया है। तफ्तीश शिकारों के मुताबिक इब्तिदाई शवाहिद से बज़ाहिर मामला दुश्मनी या देरीना अदावत का लगता है, तहम सूरत हाल तफसीली तफ्तीश में वाज़े होगी। पुलिस ने 2 अफराद को गिरफ्तार भी कर लिया है। वाज़े रहे कि मौलाना समी उल हक को गुज़िश्ता रोज़ रावलपिंडी में उनके घर पर चाकुओं के वार करके कत्ल कर दिया गया था। अहम खबर से अपने नाजरीन को यहाँ आगाह कर रहे हैं। जमीयत उलमा इस्लाम सीन के सरबराह मौलाना समी उल हक का सफ़र आखरत जो है वो शुरू हो चुका है। इस वक्त जामे हक्कानिया अकोड़ा खटक में बड़ी तादाद में कारकुनान और अवाम की आमद का सिलसिला इस वक्त जारी है, जबकि आपको ये भी अपडेट करते चलें कि मौलाना समी उल हक का जस्ते खाकी भी जामे हक्कानिया अकोड़ा खटक में पहुँचा दिया गया है। इस वक्त बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो जामे हक्कानिया में मौजूद हैं और अब से कुछ देर बाद मौलाना समी उल हक की नमाज जनाजा अदा की जाएगी, जबकि नमाज जनाजा जो है वो मौलाना समी उल हक के साहबजादे मौलाना अब्दुल हक, मौलाना हामिदुल हक पढ़ाएंगे, जबकि इस मौके पर उनके पोते अब्दुल हक भी मौजूद होंगे। अहम खबर से अपने नाजरीन को यहाँ आगाह कर रहे हैं। जमीयत उलमा इस्लाम सीन के सरबराह मौलाना समी उल हक की नमाज जनाजा उनके आबाई इलाके अकोड़ा खटक के खुशहाल खान डिग्री कॉलेज में अब से कुछ देर बाद अदा की जाएगी। मौलाना समी उल हक का जस्ते खाकी जो है वो अकोड़ा खटक पहुंचा दिया गया है, जबकि तदफीन जामे हक्कानिया के अहाते में होगी। मौलाना समी उल हक की नमाज जनाजा उनके साहबजादे मौलाना हामिदुल हक पढ़ाएंगे। मौलाना समी उल हक की तदफीन उनके वालिद मोहतरम मौलाना अब्दुल हक के पहलू में की जाएगी, जबकि मौलाना समी उल हक की नमाज जनाजा में शिरकत के लिए दारुल उलूम हक्कानिया अकोड़ा खटक में लोगों की आमद का सिलसिला ताहाल जारी है। नमाज जनाजा में बिलावल भुट्टो जरदारी, खुर्शीद शाह, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और स्पीकर असद कैसर की शिरकत हुई है। और इस वक्त आपको बराह रास्त मनाजिर मेट्रो वन न्यूज़ की स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां मुस्लिम लीग सीन, जहां जमीयत उलमा इस्लाम सीन के सरबराह मौलाना समी उल हक की नमाज जनाजा अदा की जा रही है। इस वक्त लोगों की बड़ी तादाद जो है वो जामे हक्कानिया अकोड़ा खटक में जो है वो मौजूद है, उनकी नमाज जनाजा अदा की जा रही है। और मौलाना समी उल हक की नमाज जनाजा उनके साहबजादे मौलाना हामिदुल हक ने पढ़ाई है, जबकि मौलाना समी उल हक की तदफीन उनके वालिद मौलाना अब्दुल हक के पहलू में अब से कुछ देर बाद की जाएगी। मौलाना समी उल हक की नमाज जनाजा में बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। दूसरी जानिब रावलपिंडी के थाना एयरपोर्ट में नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ मौलाना समी उल हक के कत्ल का मुकदमा उनके बेटे हामिदुल हक हक्कानी की मदयत में दर्ज कर लिया गया है। मुकदमे में कत्ल, इक़दाम कत्ल की दफात शामिल की गई हैं। FIR के मुताबिक मौलाना समी उल हक पर हमला शाम 6:30 बजे के करीब हुआ है और कातिल ने उनके पेट, दिल, माथे और कान पर 12 वार किए हैं छुरियों के, जिसके बाइस उनकी मौत यहाँ वाक़ हो गई है। अहम खबर से अपने नाजरीन को यहाँ आगाह कर रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ शहीद किए जाने वाले जमीयत उलमा इस्लाम सीन के सरबराह मौलाना समी उल हक की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है, जिसमें बड़ी तादाद में लोग शरीक हैं। इनके अंदर असातिज़ा भी मौजूद हैं। इसमें
اسٹوڈنٹس بھی موجود ہیں جو جامعہ حقانیہ سے پاس آؤٹ ہو کر نکلے تھے اور آج وہ اپنے استاد محترم کی نماز جنازہ میں شرکت کے لیے یہاں پہنچے ہیں. ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ اب سے کچھ دیر بعد مولانا سمیع الحق کی تدفین ان کے والد مولانا عبدالحق کے پہلو میں جامعہ حقانیہ میں کی جائے گی اور اس وقت لوگوں کی بڑی تعداد موجود ہے جن میں سیاسی، سماجی اور معاشرتی رہنما بھی موجود ہیں. یہاں آپ کو واضح کرتے چلیں کہ گزشتہ روز شام 6:30 بجے جمعیت علماء اسلام سندھ کے سربراہ مولانا سمیع الحق کو ان کی رہائش گاہ پر نامعلوم افراد نے چھریوں کے وار کر کے قتل کر دیا تھا. مولانا سمیع الحق کی زندگی پر اگر مختصر نظر ڈالی جائے تو مولانا سمیع الحق صاحب نے 18 دسمبر سن 1937 میں اکواڑہ خٹک میں آنکھ کھولی. ان کے والد محترم کا نام مولانا عبدالحق تھا. انہوں نے 1946 میں دارالعلوم حقانیہ میں تعلیم شروع کی جس کی بنیاد ان کے والد محترم نے رکھی تھی. وہاں انہوں نے فقہ، اصول فقہ، عربی ادب، منطق، عربی صرف و نحو، تفسیر اور حدیث کا علم سیکھا. ان کو عربی زبان پر عبول حاصل تھا لیکن ساتھ ہی ساتھ پاکستان کی قومی زبان اردو اور علاقائی زبان پشتو میں بھی وہ کلام کیا کرتے تھے. سمیع الحق صاحب کے بیان کے مطابق پاکستان کے امریکی سفیر ان سے جولائی 2013 میں ملاقات کے لیے آئے تھے تاکہ علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا جا سکے. وہ افغانستان میں طالبان کے دوبارہ برسر اقتدار آنے کی کھلی طور پر حمایت کرتے تھے. انہوں نے ایک موقع پر کہا کہ ان کو صرف 1 سال دیجئے اور وہ سارے افغانستان کو خوشحال بنا دیں گے، سارا افغانستان ان کے ساتھ ہوگا. ایک بار امریکی چلے جائیں تو یہ 1 سال کے اندر اندر ہو جائے گا. جب تک وہ وہاں ہیں افغانیوں کو اپنی آزادی کے لیے لڑنا ہوگا. انہوں نے کہا کہ یہ آزادی کے لیے ایک جنگ ہے اور یہ تب تک ختم نہیں ہوگی جب تک بیرون لوگ چلے نہیں جاتے. اور آج جمعیت علماء اسلام سندھ کے سربراہ مولانا سمیع الحق کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے اور اس موقع پر سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے تھے. مولانا سمیع الحق کی نماز جنازہ ان کے صاحبزادے مولانا حامد الحق نے پڑھائی اور اب سے کچھ دیر بعد مولانا سمیع الحق کی تدفین ان کے والد محترم مولانا عبدالحق کے پہلو میں کر دی جائے گی. مولانا سمیع الحق کی نماز جنازہ میں شرکت کے لیے دارالعلوم حقانیہ اکواڑہ خٹک میں لوگوں کی بڑی تعداد موجود تھی. نماز جنازہ میں بلاول بھٹو زرداری، خورشید شاہ، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا، گورنر خیبر پختونخوا، اسپیکر اسد کیسر نے بھی شرکت کی ہے. اس موقع پر سیکیورٹی کے نہایت ہی سخت انتظامات کیے گئے ہیں. جبکہ آپ کو ان کی ہلاکت کے حوالے سے واضح کرتے چلیں کہ دوسری جانب راولپنڈی کے تھانہ ایئرپورٹ میں نامعلوم ملزمان کے خلاف مولانا سمیع الحق کے قتل کا مقدمہ ان کے بیٹے حامد الحق حقانی کی مدعیت میں درج کر لیا گیا ہے. مقدمے میں قتل، اقدام قتل کی دفعات شامل کی گئی ہیں جبکہ FIR کے مطابق مولانا سمیع الحق پر حملہ شام 6:30 بجے کے قریب ہوا اور قاتل نے ان کے پیٹ، دل، ماتھے اور کان پر چھریوں کے 12 وار کیے اور کاری ضرب لگنے کے باعث مولانا سمیع الحق جو ہیں وہ انتقال فرما گئے. مولانا سمیع الحق کے قتل کی تحقیقات کرنے والی ٹیم نے واقعے میں دہشت گردی کا عنصر جو ہے وہ رد کر دیا ہے. تفتیش کاروں کے مطابق ابتدائی شواہد سے بظاہر معاملہ دشمنی یا دیرینہ عداوت کا لگتا ہے، تاہم صورتحال تفتیشی رپورٹ میں واضح ہوگی. پولیس نے 2 افراد کو گرفتار بھی کر لیا ہے. واضح رہے کہ مولانا سمیع الحق کو گزشتہ روز راولپنڈی میں ان کے گھر پر چاقوؤں کے وار کر کے قتل کر دیا گیا تھا.